न्यूज़ 18 किस ग्राउंड रिपोर्टस मज तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेज़बान पुलवाम पे बिलाल खान यन वुचान हुकूमतन ये सात ये सरकारी अराजी पे नाजायज़ कब्जा हटाने कोशिश कर शुरू तन पायर गामस मज वनकस मौजूद ये वुडर या जन ये ज्यादा बादाम बागात और बादाम बागातस मज वनकस लगभग 90 कनाल ज़मीन तम नश बेदखल करने ये लगभग 50-60 गर बेदखल करने तम सहुंद रोजगार मुतासर और गोडनथ जन वुचान बादाम सनत और यह जवाल पजीर अत सिलसिलस मज पतमो 2 दहों पे यह आबादी यन सरापा एहतजाज दलील तुम क्या एहतजाजस पे जनाब अम मूजूब दपान कि यह घास चराई ब्रो दपान प्रेन वन यह हसा चारवायन अत मे चारवाई बेत रचान मगर वह मकल तम चारवाई तस गाव या तीर 4 आसान मगर ये मज बागात कुल बनमित 50 वुर 30 वुर 40 वुर अमि बेरोजगारी आम लड़के वन दोप यमो ओत्र ये हसा बनावो स्टेडियम बन कन 8 कनाल जमीन यथ मज बच्चे सान हेन गिंदित कर स्टेडियम जरूरत की मगर अमे हेकन सोन रोजगार चलित सोन यह सा ये बच्चन वच्चन समोस हेकन गुजार सपदित तो अमिक खाहान क्या स्टेडियम जरूरत की इंसाफ इन कर कम कुल तो कत प्रियन कुल तकरीबन अड़ 50 वुर अड़ 70 वरी 70 वरियों पे बनान तो वुनुक तान पकनायो अम सस रपस कंस रपस 10 वुह सास बे माल मवेशी बन ये तकरीबन वनकस तीरस 2,000 तम अत मज पालन मगर ये सात सुबह कार्रवाई बदल दिमो स्टेडियम गो समझ स्टेडियम क्या मजबूरी अगर 1 किलोमीटर योकुन मैदान खाली बोन कुन तत ब्या 1 किलोमीटर योकुन चंदगामा सह ब्या तिमन दोन क्या तम कत शहर गो वो तम सी संतस नश ये तिमन दोन मकान स्टेडियम बनत पे पे नसा ये 1 किलोमीटर मज ब्या स्टेडियम पे बन ब्या स्टेडियम मगर गोड़े क्या गोड़े क्या सान गोड़ कुल कतरा गोडे तकरीबन 40 to 50 लगभग सोरी गाम पे 2 मरल 4 मरल 10 मरल प्रेत कंस लगभग घर 50-60-70 तान कोता काल जमीन ये गो वरियन सासन वरियन मज गो ये अलबत् कुलन गो तकरीबन 7 वरी 7 वरी यम जन वोतान पे बादम सनत ये वन ये सात दपान यह बादम सनत हटात मत एरिया गेरिया जमीन सो गई अमि लत मंज मज यह टोटल हासिल ये 0 यथ वुडर मज अगर इन बेहतर बसान वन सारी वुडर नी तो मगर यथ पे मत नीतन एरिया चोप ये मजस अम सान गई बेरोजगार बच्चे तैयार गई बस ये युत अति ठेल सोरे पे रन कर मे शुर तम बिचार मोजूर कर ती तम खेवान दिवान मालिस माज मे कोर 4 तम तम वुथ पे क्या कर गरीब तम नखवाल बह क्या कर मे नीव यह कह खुदा से नबी सिंह पाज मे जमीन वापस मे करू जुल्म पुलवामिस मज बादम सनत अहम सनत ये मान मगर कैंचो वरियों पे गई सनत जवाल पजीर और वनकस 90 कनाल लगभग ये पायर तो बे मुतसल गामस मज सरकार वन अम नश करो बेदखल और ये मज खाली तो खाली बादाम सनत वनकस बादाम कुल और लाजाय कुल लाजाय इन अम सया वनकस युंद रोजगार लगभग 50-60 फैमिली तम युंद रोजगार अत जुड़ित और पतमो वरियों पे यह काश कर ये बादाम सनत और अम यी वन कि युंद रोजगार गस मुतासर यम और गोडनथ यह बादाम सनत सह वनकस जवाल पजीर गसन पुलवामिस मज बिलाल खान न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर पायर पुलवाम न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल मज तुहद खैर मकदम बहुत मुनीर हुसैन हुर्रा बहुत वनकस मौजूद गुलमर्ग हाईवे पे नारबल पे गुलमर्ग गसान हाईवे कह वरी ब्रोट आ ये लाइट नस्ब कर बराबर नारबल पे टंगमर्ग तान मगर बदकिस्मती आज गई ये वरी लाइटन मगर यम लाइट चलान कहें तस्वीर यह नेशनल यानी हाईवे गुलमर्ग गसन वोल ये हाईवे पे दुनिया टूरिस्ट यमे हाईवे कन गुलमर्ग वातान
مگر بدقسمتی ہند سبب یہ کن سات ٹورسٹ شام کن اوقاتن مز تپر پکان تم کن سات ونان تہ یہ ڈیولپمنٹ اگر لائٹ لگت کروڑ بد روپیہ آو لائٹن پہ خرچ کرنے مگر بدقسمتی ونس تان آئی نا لائٹ چلان کہین یم طرف تہ ہاو بہ تصویر تہ تھی یمان تم لائٹ یپر لگت تم برابر ناربل تامت لگت یعنی ناربل پہ یوت تان لائٹ چلان کہین یعنی ونس تان اس ڈپارٹمنٹ لاجہ تم ونس تام خواب غفلتس من شنگت یعنی زہن آو ن پتہ مرمت کرنے یا لائٹ تکیاز صرف آئی اہز بل کڑنے تو ونس تامت یم تہ سیاح یپر تم مشکلات یم تہ شام کے وقت یپر لوک پکان لوکلز پکان تمن پرابلمز گژھان لائٹ نہ آسنہ کن تو یم تہ سیاح کن سات یت شاپنگ کران مختلف یعنی شاپنگ مالن پہ تم تمہ سات سوال تلان یہ ڈیولپمنٹ یت کیازِ لائٹ چلان یت ونکس یتک روزن ول تہ راہ گیر ونکس یتس شاپنگ مال چلاوان تہ اہندے زبان بوزو ان کیا پیوان تم ٹورسٹن ہند زبان بوزن ونس تامت تھی ؤنو تہد خیر مقدم نیوز 18 مز تھی کوتاہ کال گو وچھان لائٹن لائٹ چلان گئی 10-12 ؤری وچھان اتھے پٲٹھۍ یِم تھٲیِکھ خٲلی یِم پول یتھ کھڑا کٔرِتھ لایٹا وٕچھنہٕ اَسہِ یِمن زٕہٕنۍ اگر کُنہِ ساتہٕ لایٹ چھِ یِوان تہِ کُنہِ پولس سُہ چھُ روزان 10 مِنٹن یا 5 مِنٹن تو پٔتمہِ 12 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ وٕچھ اَسہِ یِتھٕے پٲٹھۍ یِم بے جان پول اتھ کھڑا کٔرِتھ گورمنٹن دیُت نہٕ اتھ کٕہٕنۍ تہِ توجہ چاہے یُس پٔتِم گورمنٹ ٲس یُس موجوٗدہ گورمنٹ گورنر صٲب چھُ تِمو تہِ دیُت نہٕ یتھ یہِ چھُ مطلب کٔشیٖرِ منٛز اکھ مانا ہوا جاے یِوان گُلمرگ مانے چھُ گُلمرگ ہاے وے مگر ییٚمہِ ساتہٕ تہِ یور یہِ شیٖن آسہِ کینٛہہ آسہِ ٹوٗرِسٹ چھِ وسان انجاے کرنہِ شامنس یِم چھِ آسان انہِ گٔٹۍ چھِ آسان پتہٕ چھِ تِم ونان یِم لایٹہٕ اگر کھڑا چھِ یِمن چھنہٕ لایٹ یِوان زٕہٕنۍ اَسہِ ییٚلہِ نہٕ ہُمن لمپن لایٹ وٕچھ تہٕ یِمن ہٕنٛز چھنہٕ کتھٕے أسۍ پتہٕ یِمن یورٕ جوک کران أسۍ چھِنہٕ وٕچھان یِمن لۄکٹٮ۪ن لمپن تہٕ یِمن بڑٮ۪ن لمپن ہٕنٛز چھنہٕ کتھٕے اَسہِ چھُنہٕ تران فِکرِ یہِ کٔمۍ ڈپارٹمنٹن لٲج تمہِ ساتہٕ تہٕ لایٹو روٚستُے آسان تِمن یِم لاگٕنۍ کیاہ چھِ اتھ ونان یِمو کیبلو موٗجوٗب کِنہٕ یِم آسہٕ لایٹہِ موٗجوٗب تو أسۍ چھِ کران گورمنٹس اپیٖل اگر یِم لایٹہٕ گژھان چالوٗ یِمن گژھِ ہے مرمت بیٚیہِ یہِ ٲس ییٚمِچ رونقی ییٚمہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز رونقی ٲس تمہِ پتہٕ ٲس ییٚمہِ علاقٕچ تہِ أسۍ چھِ کران گورمنٹس گُزٲرِش کہِ یِمن کُن کٔرِو توجہ یہِ چھےٚ انویسٹمنٹ گٔمٕژ اتھ پٮ۪ٹھ مگر یہِ چھِ ویسٹ انویسٹمنٹ گٔمٕژ وُنیُک تانۍ اگر امہِ پتہٕ اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ ہے یہِ غور خوض گژھِ ہے کہِ یہِ گژھِ ہے یِم لایٹہٕ گژھان بیٚیہِ یِمن گژھان چالوٗ یِم یِہن یِمن یی مرمت کرنہٕ أسۍ کرہاو گورمنٹس شُکر امہِ خٲطرٕ تو باقی السلام علیکم یت بیاکھ تہ راہ گیر تہ روزن وول تہ ؤنو کتیا مشکلات گژھان یم سات تہ لائٹ چلان ونکس شو اخ بنائت یپر ساری تہ پکان آسان تم آسان دپان شاید دہلی پکان لائٹ آسان چلان کتیا مشکل تہ یمو لائٹو السلام علیکم محترم اتھ پرابلم گژھان لائک اگر وچو یہ ہائی وے نیشنل ہائی وے یت مجھ مطلب ڈفرنٹ لُکھ مطلب وی آئی پی زیادہ پکان یت پہ یت مجھ یہ پرابلم کہ اللہ تعالیٰ دن اگر ژوٗر گژھِ شو روم وٲلِس کانٛہہ مسلہٕ گژھِ اتھ سی سی ٹی وی فُٹیج خٲطرٕ پُلیٖس ڈپارٹمنٹ اہن سی سی ٹی وی فُٹیج یی تیٚلہِ ییٚلہِ لایٹ آسہِ ہیٚرِ کِنۍ نمبر 2 بیٚیہِ مین ہاے وے اگر أسۍ کٔشیٖرِ ہُنٛد وٕچھو مین لُکھ چھِ یپٲری پکان لایک اَسہِ چھُ ہیلتھ رِزاٹ چھُ یور گُلمرگ ہاے وے گُلمرگ یِوان گُلمرگ چھِ ٹوٗرِسٹ یِوان مطلب پلنٹی آف ٹوٗرِسٹ آر کمنگ مطلب بہت اچھے اچھے لوگ اس روڈ سے گزرتے ہیں مطلب تِم چھِ گۄڈے یِہوے وٕچھان کہِ یَتھ ہسا چھُنہٕ گۄڈٕ روڈ تہِ گۄڈٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ روڈ گوٚژھ چلو ٹھیٖک چھُ یِم ہسا چھِ کران دۄہ کھۄتہٕ دۄہ رٔپیر اتھ منٛز البتہ لایٹہِ ہُنٛد چھِ پرابلم شامس اگر لایٹ اصل روزِ اکھ اصل فریگرنس روزِ اصل حساب روزِ شامس یتس ٹوٗرِسٹ یِوان چھِ کُنہِ ساتہٕ شاپِنگ کرنہِ تہِ یِوان چھِ تہٕ تِم کیاہ چھِ تمہِ ساتہٕ تۄہہِ کیازِ واریاہ ٲسۍ وُنی ونان تِم ہسا چھِ تمہِ ساتہٕ اَسہِ طنز کران ہے یِم لایٹہٕ کیاہ لٲگِتھ یِم چھنہٕ چلٲنی نہ بہٕ چھُس کوٚرمُت کہِ یِم حظ یِم ٹوٗرِسٹ یِم اَسہِ پنٕنۍ شوروٗم چھِ یِمو چھِ کوٚرمُت سۄ لایٹِنگ سسٹم پنُن کریٹ لایک اگر یتھ تہِ وٕچھو تُہۍ أمِس چھُ پنٕنۍ رۄپیہِ لچھ رۄپیس 50,000 کوٚرمُت لایٹ البتہ یہِ مین ہاے ویس پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ لایٹہِ ہُنٛد واریاہ اِشوٗ یِوان اِوٕن کہِ اتھ منٛز چھِ ایکسِڈنٹُک پرابلم گژھان لایک کراسِنگ منٛز ییٚتہِ چھِ عام بستی یپٲرۍ بسان کراسِنگ آسہِ کرٕنۍ اورٕ یورٕ کٲنٛسہِ تتھ منٛز ہیٚکہِ پرابلم گٔژھِتھ مثال بچہِ ہیٚکہِ نہٕ کٔرتھٕے کراسِنگ پایی چھنہٕ سپیڈ منٛز چھِ گاڑِ پکان حظ ناظریٖن تۄہہِ بوٗزوٗ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم ییٚتِکۍ روزن وٲلۍ چھِ یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ نالان زِ یِم چھِ وَنان وَنہِ واریاہ ؤری برونٛٹھ آو یِم لایٹہٕ ییٚتہِ نصب کرنہٕ کَرور بوٚد رۄپیہِ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ گۄڈٕ تہِ ووٚن کَرور بوٚد رۄپیہِ آو یِمن لایٹن یِم نصب کرنہٕ پتہٕ آیہِ بِل کڑنہٕ مگر وُنِس تانۍ آیہِ یِم چھِ ناکار یِم لایٹہٕ یعنی یِہُنٛد فٲیدٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تِکیازِ یپٲرۍ چھُ ییٚمے ہاے وے کِنۍ چھِ دُنہِکۍ ٹوٗرِسٹ یِم چھِ تِم چھِ گُلمرگ واتان تہٕ مگر شام کہِ وقتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِم واپس وسان چھِ یا یورٕ کھسان چھِ تَمہِ ساتہٕ چھِ واریاہ مُشکلات درپیش یِوان لوکل گاڑٮ۪ن تہِ چھِ مُشکل
مشکلات تمہ سات ایکسیڈنٹ گھنک خطرہ یعنی یت پہ دکاندارو یت وون تمہ سات تم طنز کران تم ٹورسٹ تم ونان لائٹہ لاجم یم کیا چلان تکیاز یہ بوڑ معاملہ ونکس گورمنٹس پہ ات کن غور خوض کرن یہ سنجید معاملہ اخ یم تہ ایل جی ایڈمنسٹریشن یا ضلع ایڈمنسٹریشن یا امیک متعلقہ حکام یم تمن پز ات پہ غور خوض ونکس کرن اس ناربل پہ ٹنگمرگ تن یہ ہائی وے یعنی ات پہ لائٹہ لاجمز یمن پز یون ریپیئر کرنے ونکس یمن پز ونکس مرمت کریں تو یم گژھن اسہ کیا چھ ونان بحال ین کرنے یم لائٹہ گژھن چالو ین کرنے تاکہ یہ مقصد خاطر یم لائٹہ تمہ سات لاگنہ آمژ سہ مقصد گژھِ پورٕ گژھن تو أسۍ تہِ کرو اپیل ایڈمنسٹریشنس تو تم نین ات پہ جلدی تلن قدم تم یم لائٹہ کرن چالو یم لائٹہ کرن کرن مرمت تاکہ اس یم مقصد خاطر یم بناونہ آمژ سہ مقصد گژھِ پورٕ تو یم یپٲرۍ ٹورسٹ پکان لوکل پکان تو تمن میلہِ امہ لائٹہ سۭتۍ راحت دیو وکسکس پروگرامس تام اجازت آداب نیوز 18 جموں کشمیر ہماچل لداخ کس گراؤنڈ رپورٹس میں تہد استقبال بہ شاد ملک ضلع شپین پہ قریب 17-18 کلومیٹر دور ژون علاقس من موجود تو یہ کیا پرابلم کن لکن یمن کیونکہ ازک اگر ایام وچو چلے کلانک ایام زبردست شدت سردی تو ات آسن ست کن لکن کی مشکلات تو اگر کت کرو بیک ٹو ولیجس من وعدہ کرنے لکن ست تم وعدہ وفا گھان پہ یا نہ پرژھو یہ لکن تو یہ مسائل یمن ساروی کھت بوڑ مسئلہ باغوں تو مکانوں پہ بجلی یہ ترسیلی لائن بجلی تار یہ مکانوں تو باغوں مز اگر سرکار ام خاطر فنڈ واگزار کرمت تمہ پتہ کر تمو نئی نئی پول لگان مگر تر پہ آئی نم کرنے کہ پرون نظام سہ اتھے پہ خاص کر اگر لنک سیٹن ہز کرو کہ لنک سیٹن ہز کت کرو کہ تم لنک سیٹ کمزور تو تمہ خاطر لٹہ اپیل کر سرکارس تم لنک سیٹ گھس ٹھیک گھن تاکہ یمن گھِ بجلی ہز پرابلم کی اس مقامی کے نوجوان یا مقامی زشور باشعور زیزر شہری یمن تہ پرژھو ات متعلق کیا مشکلات تو اس غلام رسول گوڈ کرو خیر مقدم نیوز 18 کس گراؤنڈ رپورٹس من سر تہد استقبال تھی ورنتو میں کیا مشکلات تہ پنس گامس من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سون عرض یت پہ ٹرانسفارم 5-8 یہ مگر اگر اخ ٹرانسفارم خراب گژھِ یا دزن یا کانٛہہ پرابلم تہ گژھِ تو اس پیون پور یہ لائن سورے پیون کٹ کرن اگر اکہ ٹرانسفارم خاطر پیون پور گامس دربدری تلن اس کران گورمنٹس گزارش اس لنک سیٹ اخ ژون ٹو بت فوجن یا کہ ہور زم پتھر ہور پہل پور ہور دنوڑ یہ سارے علاقہ مان ژھنمت گورمنٹن ٹوٹل ترٲیتھٕے تو کران گورمنٹس گزارش تو اس دِتو کم از کم لنک سیٹ اخ اگر اخ ٹرانسفارم خراب گژھِ باقی چلہِ بیٚیہِ نمبر بیاکھ ملٲزم لائن مین امیک ہسا انسپیکٹر امہ خاطر بڑے شکر گزار یا لائن مین باقی تہند شکر گزار کن جائے کانٛہہ پرابلم تم پوری طور واتان اس اور تم سپورٹ کران تم بڑ بہترین ملٲزم تو مے باسان گورمنٹ تم ملٲزمن ہٕنٛز ضرورت کہین کیا تم تہند جانک تہ خیال کران ٹوٹل کہین کیا تم بچار یہ پہ گھن کیلر پیون ژٹن پتہ بت فوجن 2 کلو 2.5 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر توتان مز فاصلہ تم پیون گھن کیلر ژٹن پتہ واتن بت فوجن اگر تک چلو نی پتہ پیون بیٚیہِ گژھُن تہند جانک تہ خیال مے باسان گورمنٹس تم مے باسان علاوے یمن اس لیے گورمنٹ کران گزارش لنک سیٹ 2 دِتو 3 دِتو اس کم از کم اس پرابلم گژھِ حل نمبر 2 باغ من یپٲرۍ تُہۍ وٕچھان اپٲرۍ لائن دپان اتھ گٔے پتہٕ صبرس پاور آمُت تنہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو چلان اپٲری اپٲری لائن ایچ ڈی وۄنۍ کرے گورمنٹن کیٛاہ خبر کیٛاہ انصاف آو تمن تم انے وۄنۍ سڑکہِ تھرو أنِتھ اتھ پول تہِ ترٲیِتھ اتھ یہ تار تہِ ترٲیِتھ صرف چھُ وۄنۍ کنیکشن دیُن پایی چھنہٕ اتھ کیٛاہ پرابلم یہ کیٛاہ حساب کتابہ یِم چھِ سُہ کنیکشن دِوان اگر یِم کنیکشن دِوان تہٕ اَسہِ گژھِ یہِ مسلہٕ تہِ حل یہ سن گزارش تہد سٹھا شکریہ یعنی کہ پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ اگر کت کرو پتمو دہو پہ سات شین پیو کم سے کم یہ ٹائم یعنی کہ 15 دہ یا 20 دہ لگان پاور ریسٹور کرنس مز کہ تعریف یہ لکھ کران پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹس کیا بجلی آئی بر وقت مگر اس ترسیلی لائن ہند مسئلہ یہ بوڑ بار مسئلہ بیٚیہِ زن لنک سیٹ اپیل کران چونکہ اس پاور سپلائی پتہ سہ لنک سیٹ کمزور آسنے وجہ سن زن بجلی برابر واتان کی اس بیاکھ گامک روزن وول ان سی کرو کت ان کیا مشکلات تہد استقبال کران نیوز 18 کس گراؤنڈ رپورٹس من تھی ورنتو تہ کیا مشکلات بس یہ قرآن صاحب مون یہ لنک سیٹو کہ دہ ٹرانسفارم یت گامس مز گھان ایک دم بہت اکہ ست اگر کن خراب گھس یہ گھن ایک دم بجلی والے ہز غلطی کہ یہ گورمنٹ لنک سیٹ دن کی اگر لنک سیٹ دن اک گھو ہُرا ات ڈیربل حظ تک بت پھوٹن سہ ہلی مطلب ہلی علاقہ تک پہ زیادہ پہ تھوڑا گھن تور تک گوس لگن سہ یہ تور گھن کٹ مطلب اگر تک خرابی کی آسو سہ گھا توکن کٹ یا بیاکھ گوس لگن بیٚیہِ کُنہِ جایہِ سٲری ٹرانسفارم گژھن اکے ساتھ بہت اگر اکھ گژھِ خراب سُے اکھ یا کرنے
بس بس بیٚیہِ باقی بھی تارِ یہ تارِ مسئلہ تار گژھِ یپٲری سڑکہِ سڑکہِ اتھ گژھِ سورُے اتھ موہنیو ٹچ دیُن خبر یہ کیا گژھان کِہیٖنۍ یہِ کیٛاہ پرابلم یہِ کیٛاہ مسئلہ پی ڈی ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکٹو انجینئر تمن تام واتناوس یہز کت یعنی کہ ڈسٹرک انتظامیہ ضلع انتظامیہ تمن تام واتناوس یہز یہ گریوینس یمن کیا مسائل کہ تم دن نظر پانہ کیا پاسبلٹی کیا تمن پن زن یہد پروٹوکال تمہ حساب کت پہ یہ لائن بدلاوین تاکہ یمن روز برابر یعنی کہ برابر شیڈول مطابق وات یمن بجلی تم زن پرٲنۍ مشکلات یہند تم گژھن حل. ارشاد ملک نیوز 18 مشہور گراؤنڈ رپورٹ بہ راجندر تہندس خدمتس مز حاضر. ناظرین آز کرناو تہ ملاقات تمس اکس تھد پائکس آرٹسٹس ست چناب ویلی سی تعلق تھوان تو آز کرو یمن ست کٲشِر پٲٹھۍ کتھ زانُن یژھو یہند یُس کیریئر ایکٹنگ کیریئر یم کتھ پٲٹھۍ گٔے اُکُن کتھ کٔنۍ بنے یمن اُکُن کل. مےٚ سۭتۍ چھُ شازی خان چھُ بدرواہ روزان مگر جیمس من یم واریاہ کال پٮ۪ٹھٕ تھیٹر سۭتۍ وابستہٕ تھیٹر گروپ چھُ یِمن پنُن یم چھِ تھیٹر ڈایریکشن دِوان تہٕ ایکٹنگ تہِ چھِ یم سٮ۪ٹھاہ اصل کران خاص کر کامیڈی. شازی خیر مقدم تہٕ تُہُنٛد سٲنِس یتھ گراؤنڈ رپورٹ. شکریہ سر شکریہ. شازی کِتھ پٲٹھۍ بڑیو تۄہہِ بدرواہ پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ بنیو تۄہہِ یہِ شوق اکھ کہِ بہٕ کر تھیٹر یا بہٕ کر ایکٹنگٕے یہ کِتھ کٔنۍ بنیو؟ سر بیسکلی بہٕ ڈویڈ روزان بیسکلی چھُس بہٕ بدرواہ پٮ۪ٹھ مگر بہٕ ڈویڈ روزان تتی پران تہِ ڈوڈا مز خالی زٕ موقعہٕ میلان اَسہِ پنٕنٮ۪ن ٹیلنٹ ہاونُک اکھ 26 جنوری تہٕ اکھ 15 اگست. بہٕ تِژھ گٲڑۍ تِمن دۄہن مِمِکری کران خالی مِمِکری کران. بہٕ نہٕ ایکٹر بہٕ خالی مِمِکری آرٹسٹ. بہٕ ٹی وی یس پٮ۪ٹھ وٕچھان واریاہن ایکٹرن بیٚیہِ ادٕ پریکٹِس کران تہٕ اللہ تعالیٰ ہن لیوٗکھمُت یہِ تَتہِ اوس میون گُروٗ تَتہِ چھُ میون گُروٗ اکھ راجیٖو رانا جی. تِمو ییٚلہِ مےٚ وٕچھ تِمن ووٚن مےٚ کہِ یہِ ہسا چھُ تھیٹر تہِ اکھ چیٖز آسان اگر جموں گژھکھ تہٕ کٔرۍ زِ ٹراے کیازکہِ ژےٚ اندر چھُ واریاہ کیپبلٹی تہٕ انشاء اللہ تعالیٰ ادٕ یہِ اوس لیوٗکھمُت تہٕ بہٕ ووتُس جوٚم کُنہِ حالاتس منٛز ادٕ ییٚلہِ اوس یُنٕے یتھ منٛز تہٕ پتہٕ میلے ششی بھوشن جی یُس میون گُروٗ چھُ فِلحال ییٚتہِ تِمو کیٛاہ ووٚن مےٚ اصل پٲٹھۍ کہِ تِمو کیٛاہ ہاوٕے مےٚ کہِ ایکٹر تہٕ مِمِکری آرٹسٹ یِم چھِ دۄنوَے الگ چیٖز. مِمِکری گٔے الگ چیٖز ایکٹنگ گٔے الگ چیٖز. ادٕ کیٛاہ تِمن نِش ہیٚچھوٕے مےٚ ایکٹنگ تہٕ بس فِلحال تُہُنٛد برونٛٹھ. تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ بدرواہ پٮ۪ٹھ یا ڈوڈا پٮ۪ٹھ ٲسوٕ روزان پتہٕ پِلے تُہۍ یور آیوٕ ایکٹنگ کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ ییٚتہِ میوٗلا تۄہہِ ییٚتیُک سپوٹ کینٛژن تِمن کلاکارن ہُنٛد تِمن اداکارن ہُنٛد یا تِمن ہدایت کارن ہُنٛد یِم تھیٹرس سۭتۍ وابستہٕ ٲسۍ؟ بہٕ وَنہٕ اکھ کتھ تۄہہِ جناب کہِ جیٚمہِ منٛز یوٗتاہ محبت پیار شفقت مےٚ چھا میوٗلمُت نا مےٚ چھُنہٕ راے کٲنٛسہِ آسہِ میوٗلمُت کہِ لُکن چھُ واریاہ پیار دِژمٕژ مےٚ واریاہ محبت دِژمٕژ چاہے میٲنۍ سیٖنیر آسن چاہے میٲنۍ کلیٖگ آسن یتھ تھیٹرس منٛز تِمو چھُ ہمیشہ واریاہ پیار دِژمٕژ واریاہ سپوٹ دِژمٕژ کیازکہِ ییٚتہِ اکیڈمی ہُنٛد تہِ واریاہ سپوٹ مےٚ کیازکہِ اکیڈمی منٛز چھِ واریاہ ییٚتہِ نفر زن پنکج بھیا چھِ انیل بھیا چھِ بیٚیہِ لوکیش بھیا چھِ تارا سر چھِ بیٚیہِ تہِ چھِ مطلب ہر أکۍ نفرن چھُ ہمیشہ سپوٹٕے کوٚرمُت مےٚ. اچھا ییٚتٮ۪س جیمس منٛز میوٗل تۄہہِ واریاہ سپوٹ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ پننہِ ایکٹنگ ہُنٛد پوٹینشل ہووٕ وُنیُک تام اگر بہٕ زانُن یژھٕ کۭتیاہ ڈراما آسنو تۄہہِ کٔرمٕتۍ ییٚتہِ؟ ویل فُل لینٛگتھ ڈراما چھِ مےٚ آلموسٹ 30 چھِ کٔرمٕژ تہٕ بیٚیہِ شاٹ لینٛگتھ ڈراما چھِ مےٚ 100 نِش زیادٕے کوٚرمُت تہٕ بیٚیہِ نُکڑ ناٹک گٔے مےٚ کوٚے 3,000 ہیوٚرُے. 3,000 ہیوٚر نُکڑ ناٹک. اچھا وۄنۍ چھُ نُکڑ ناٹکُک سوال یا تھیٹر یُس زن پسونیمس پٮ۪ٹھ أسۍ کرو یا اوپن ایر کرو یتھ تُہۍ نُکڑ ناٹک تہِ چھِو ونان زیادٕ کتھ منٛز چھُ باسان تۄہہِ اکھ سُہ مٔدریر مزٕ پٔرفارم کرنس منٛز؟ ویل اکھ کتھ ونہٕ بہٕ تۄہہِ جناب کہِ چاہے تُہۍ کٔرِو تھیٹر چھُنہٕ تھیٹرٕکۍ ہر أکۍ فیٖلڈ چاہے آسہِ نُکڑ ناٹک چاہے سُہ اوپن تھیٹر چاہے سُہ تھیٹر چاہے سُہ فُل لینٛگتھ چاہے شاٹ لینٛگتھ each and every field will give you the maximum pleasure as an actor because
اس گر تھی نا گھان تیاری کران کھانا سا تہ رول آسن تھی زیرو پہ شروع کران اتھ سہ رس دِوان نا تُہۍ سہ مزٕ دِوان کہ تَتھ ہٮ۪کو نا تُہۍ الفاظن منٛز ؤنِتھ تہِ بیان تہِ کٔرِتھ. اچھا یوتامتھ یہ سوال چھُ ایکسپوجرُک نٮ۪بر کۭتِس لٹہِ گٔیوٕ تُہۍ پنٕنۍ ڈرامہ ہٮ۪تھ تہٕ اگر گٔیوٕ تہٕ کتھ حدس تام آیہِ تِم تتہِ ایپرِشیٹ کرنہٕ؟ ویل نٮ۪بر چھُ مےٚ چھُ دِل تہِ کوٚرمُت کولکتہ گٔیاو بہٕ مُشتاق کاک صٲبس سۭتۍ وُمید منٛز بیٚیہِ پنجاب تہِ چھُس گوٚمُت بہٕ نارتھ انڈیا پوٗرٕ گوٚمُت ویسٹ بنگال گوٚمُت اور تُہۍ مٲنِو یقیٖن کہ اس گڑ تہِ گٔے نا مطلب تیٖژاہ ایپرِسیشن تیٖژاہ عزت تیٖژاہ مطلب سپوٹ نٮ۪بر تہِ چھِ دِوان ییٚلہِ بوزان چھِ یِم چھِ جیٚمہِ پٮ۪ٹھ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ کیٛازِکہِ نٮ۪بر چھِ لُکن صرف اَکٕے مایِنڈ سیٹ اپ کہ ییٚتہِ چھِ جموں کشمیٖر ییٚلہِ ناو ہیٚیِو نا تُہۍ تِمن چھِ سورُے یِوان تَتہِ ٲسۍ یہِ مِلِٹنسی اینڈ آل دیٹ ییٚلہِ تِم چھِنہٕ وٕچھان کِہیٖنۍ نہ ییٚتہِ چھِ ٹیلنٹ تہِ ییٚتہِ چھِ تھیٹر تہِ واریاہ ییٖژاہ رٕژ کلچر تھیٹرس منٛز تِم چھِ واریاہ خۄش گژھان تہٕ بیٚیہِ واریاہ سپوٹ کران واریاہ ایپرِشیٹ کران. گوٚو واریاہ حدس تام یُس تۄہہِ ایکسپوجر نٮ۪برٕ میوٗل تَتھ سۭتۍ چھِ تُہۍ بالکل سیٹِسفایڈ بالکل چھُ تۄہہِ باسان نہ یہِ کینٛژھا تۄہہِ پٔرفارم کوٚرمُت نٮ۪برٕ یا ییٚتہِ تَمہِ سۭتۍ چھِ تۄہہِ أنٛدٕرۍ کِنۍ واریاہ خوشی. اَسہِ سۭتۍ کتھ کرنہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ شاہ جی. شُکریہ سر شُکریہ شُکریہ شُکریہ. ناظریٖن یِم ٲسۍ شاہ زی خان یِم زن تھدِ پایِکۍ آرٹسٹ چھِ سٮ۪ٹھاہ کم وٲنٛسہِ منٛز پرٛٲو یِمو مقبوٗلیت تھیٹر کہِ حوالہٕ اگر کتھ کرو یِمن چھُ سٮ۪ٹھاہ اصٕل ایکسپوجر یِم چھِ نٮ۪بر گٔمٕتۍ یِمو چھُ بہارنگم یُس زن انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹ چھُ تتھ منٛز تہِ کٲم کٔرمٕژ یا کولکتہ تتہِ تہِ کٲم کٔرمٕژ غرض یہِ کہِ یِم چھِ ایکٹِو تھیٹرسٹ امہِ ورٲے چھِنہٕ یِم کِہیٖنۍ کران تھیٹرس مدد کرنہٕ خٲطرٕ تھیٹرس وۄتجار دِنہٕ باپتھ چھِ یِتھنٕے نفرن ہٕنٛز ضروٗرت. کٲشُر گراوُنٛڈ رِپورٹ ہٮ۪تھ بہٕ بنٹی کیمرہ مینس سۭتۍ جیٚمہِ پٮ۪ٹھ راجِندر